Pero open sa kita. Tararan, tararan. Woohoo! Yun, big boy! Ayun, showtime. Slow, explosion. Tararan, tararan. Panis! Panis! Uy, ganda ng pasa. Ito lang, unano si baba. Unano. Kami nga mara, nagbibideo ako mara. Yun! Puta. Ano na? Pasa na! Ako patay, huli na lahat. Ayun! Alay! Ipikit ang mata. Ganda. Patay, Mateo. Yes, sir. Money come. Of course. Kuya, this bike, they bite hard. They're wild. They're gonna come. Oh, nice shot. Yun lang. Yun lang. Another showtime. Oh. Ana naman sa kanila. Oo. Isip sa kanila. Uy. Oh, takbo! Na! Panibago ulit! Na! Tararan, tararan. Puta, malaki kontrata nito. Magagaling ang mga player. Uy, ay puta na. Oh, op. Valdez, good pull too. They like to always hit from your top first before your legs. Kasi you're sweaty up here, then your legs. Whoop! Oh! Uy, ganda! Yun! Puta, gumanda biglang video ko ngayon. Parang kabataan ko pa yun. Nakatalikod lahat. Yun lang, patay na. Lista mo na. Yun lang, binawian. Wala. Ano na? Kita ang bola, oh. Uy, yun lang, yun lang. Walang bantay. Uy! Yun lang. Kuboy, let's go boy, let's go boy. Taran, 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 taran. Puta na, wala pa rin. 3 point, 3 point. Yes sir, yes sir. Wow! Yun ang sinasabi ko. Parang wala lang. Uy! Oh, good, 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 good! Yun na! Yun na! Boy! Ay! Uy! I-real ko talaga yun. Ano na? Ulit! Ulit! Yan, 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 yan! Ay, wala pa rin! Patay! Bullet for 3. Wala! Uy! Ayun! Uy, ang ikot, ang galing! Oh my God! Naku, patay oras na yan.
Uy! 3 points. Yan ba? Bulletproof. Bang! Up. Pa. Wala na pang meron Si Brice. Jay, diretso mo bro. Diretso, lilit yan. Patay, ang ganda ng pasa. Good for 2 mga Regaton. Humahabol kayo boy, hindi yung hindi kayo mahabol. 10 to shoot. 10 to shoot. Woo!